الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लिखिएगा फरमाते हैं, Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad Aleyhisselam bir yerde mundayde baytar. Allah Teala Adem zatte anin marifetina jet şusu jana aga jakin dosu chun jaratkan. Ve ma akhlaqul jinda wal insa illa liya'budun. Jinder minen adamdar maga sinular chun gana jarattam. Kimde kim usul türkü maksat müddonu közdöveso. Jana balanca yerde satı valayın, balanca vidu satı valayın, balanca mülkü koluma alayın de tunu dünyaya jetşu kamında çok ketken bolso. Mana oşunda adam Allah Teala biraz gündörgö mönüt berip anan özünü çakrıvalusudan bölüp kanday mamle jasasan. Adamden jirogündo Allah Teala'ga jakindo uchun kandaydir bir kuyu boluşu kerek. Natija dal anen Allah Teala nazarinda siurmat ka tattu nese bol keter. Egranin jirogunda mana oşunday kuyu jok bolso anda dünya mine nanin kuru kızıkçılık tarina ile kuyup jurso anda akra yagında al kişi biraz minutun ki jok bolup keter. Anan Aleyhisselam mundayde baytar ökünüştüsü dünyaya kelgen köpçülük adamda jetilgenden kiyin özdörünün mildetin düşünüp öz yaşosunun maksat müddösünün gözdönün orduna Allah Teala'nı taştab dünyaya op ketişet. Jana dünyalık mal mulk minen dünyalık siurmat targa uşunçalık berilip ketişet. Jirogunda Allah Teala'nın ordu jok ele bolot. Köpçülük adamdardın jirogunda bolso Allah Teala takir bolbayt. Alar dünyaya ele çok jok bol ketişet. Alar kandaydır bir Hudaydin bari ekininda beykabar boluşat. Demek ve ma ahlakul jinna vel insa illa liya'budun digen sözün düşündürmesi jana gengre manisi usul. Tagra kayıt kanda her bir meselede Allah Teala'nın razıçılığın gözdoguna şinigi ibadet. Allah Teala'nın buyrukları Adam'den aldığında turgan ibadet gına nukura ibadet. Eğer dünya mal mülkün tapmakçı bolsun orada Allah Teala körsutup bergen ıkmadagına tapkıla. Her vakta dünyaya jetşunu ele oylop. Anan buluçon kandaydır bir tura emes amaldarde koldonu. Kandaygana bolbosun, jalgançılık, aldançılık, jana ayla amal minen iş tutu, jana Allah Teala'nı bütün da yesten çıgaru, bu durus emes. Tek namazdar yat karu minen gana, ibadat akse, aktalvayt. Ötkün cuma kutbasında men usul meselege biraz toktolgon. Eğer Allah Teala'nın başka buyrukların atkargan boydun al ibadat, atkarılbasa, al ibadat atkarılbasa, anda namazdarda takir fayda geltirveyt. Misalga eğer adam balase her bir meselesinde çinçil bolboso anda ibadet kulu jana meçitke kele namazdar yat karu ane ibadet kulu çular savina koşkoyt. Kudum şunday kek sakto goru alvastik kastik jana bir to başka jamantiktar var. Lar ibadetin mangzin jok kılıp salat. Demek her bir mamlede Allah Teala'nın nazarda tutucu jana dünyalık faydalarda manise jok nersedep isep degen ibadet çegena nukura ibadet çedep atala alat usul mani mazmundu ulam ayte bulçaka gongul burguzu turam bugon usul mani mazmundu Hazret İmam Mahdi Aleyhisselam'den ikinci halifası Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anhu okugan kutbasından faydalangan boydan ortun gorgo salam Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anhu'nun ıkması munday bolçu mani mazmundu okuyalardan yardam minen aytıp berçu. Natijada ayrim jaktarının iş yüzündeki görünüşü aldıviske kelip kalat. Ayrıca oşolelle okuyalarda aytıp berem biraz kıska boluşu mümkün. Usul mani mazmundu aldıga sürüdön murda. Jangi mundar jana cemaat viska jangidan koşulgandar buljaktan da kabardar boluşsun dep Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anhu'nun darajası turalu Al radıyallahu anhu 1936 yıl bolgan Şura kengeştin uçurunda filogun ayrım sözdorun ortun gorgo salam. Hilafatin bir kornuşu tümön kuday bolat.
Allah Taala adamlarga halifane shaylatat. Ananane kabul kılar. Birok usul xilafat menin xalifaligim tagirak aytganda Hazrat Imam Mahdi alayhissalomning birinchi xalifasi Hazrat Maulana Nuruddin raziyallohu anhu qazo topganidan ertasi kuni Ahmadiya musulmon jamoatining muchalari cho'g'ilib bir o'zdan meni xalifa deb tanlaganlikdan gana xalifa emasmen. Teskarisincha Hazrat Imam Mahdi alayhissalomning birinchi xalifasining xalifa bo'lusunan muronele Hazrat Imam Mahdi alayhissalom Allah Taalaning vahiy ayonidan xabar olib xalifa bo'lum turasida aytgandigi uchunda men xalifaman. Demak men xalifa ile bo'lbosun. Teskarisincha Maud xalifa va'da qilingan xalifaman. Men ma'mur elchi emasmen. Biroq mening unim Allah Taalaning uni sev Allah Taala Hazrat Imam Mahdi alayhissalom orqali bul turari xabar bergan ele usul xilofat ma'muriyat menen xalifatning o'rtasindagi darajada deb aytu kerak. Bul Ahmadiya musulmon jamoati ane tekki ketirib anan Allah Taalaning oldinda iyilikli bo'la turgan uchur emas. Payg'ambarlar gundo gele berishpayt degan tura ele bo'lgan siyaqtu ele va'da qilingan xalifalarda gundo gele berishpayt deganda tura. Demak Al raziyallohu taala anhu o'zincha Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan chinchildigina bir dalil bo'ladi. Allah Taala Al raziyallohu anhuga tartulagan tereng ilm bilim jo'nindo Allah Taala Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga oldin ala xabar bergan bo'lchu. Bu jaqdan Al raziyallohu anhuning o'sha ilm bilimin jekkeche o'qibda jamoat muchallari foydalanishi kerak. Ani adabiyotlari har bir tilda jo'q bo'lganlikdan ular jo'nindo kez bilan aytib turu kerak deb o'ylayman. Oshundan keyde men har qanday temalarga baylanishli Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu bayondarini aytib turam. Bir qancha ay burun men Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhuning bir to'liq xutbasini biroz qisqartib o'qib bergan edim. Bugunda xuddi o'shunday hikmada qisqacha ma'ni mazmunun ayrim bo'laklarini aytib berim. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jindir menen odamlarni o'z ibodatim maga qul bo'lular uchun gana jaratdim degan oyatning ma'ni mazmunini bayonlab jatib Al raziyallohu anhu bunday deb aytadi. Bu odam balasining jarallusining eng jo'g'orqi darajali maqsad. Biroq cho'ng filosoflar yana o'qimishlar odam o'zining jaralu maqsadina yetishdimi? Yana qaysi maqsad uchun Alloh taolo odam zotni jaratgan bo'lsa, o'shul odam zotni odamdan oldimi deb so'rashadi. Ular chinida odam o'shul maqsadga yetdimi? Chinida Alloh taolaning quli deb ala turgan darajaga yetdimi deb so'rab berishadi. Buga jo'q deb javob qilaves dedi. Mana o'shundan ulam alar agar qandaydir bir jaratuvchi bor bo'lsa, anda emnega odam o'shul maqsad bo'yicha igilikli bo'lgan emas deb so'rab berishadi. Buga tumankuday javob bor. Alloh taolaning payg'ambarlari ushul so'rovga javob bergan kelishadi. Ular yaxshilikdan ushunday ag'min ag'zishadi. Ani ko'rib dushmanlarda al maqsad ishga ashdi deb aytuga argasiz bo'lib qolishadi. Al kundun kelusi uchun agar 1000 kungachayin kutuga to'ra kelsa-da o'r emas. Alloh taolada payg'ambarlar doğru Laylatul Qadr tuni deb atagan. Misolga Alloh taolo bunday deb aytadi: Laylatul Qadri xayru min alfi shahr. Altun 1000 aydan da yaxshiroq. Taqtab aytganda agar payg'ambarlar orqali dunyoga nasib etgan ne'matdan belekdan qarshisida bir qilimdagi odamlarda o'sha tun uchun qurmonlikka chalinib berilsa-da, ushul qurmonlik ozchilik qiladi. O'shul yil men amaldarni reformalab o'ngdov uchun bir to'q xutbalarda da o'qigan elim deydi. Bu 1936-yildik o'qiya. O'shul yil Al raziyallohu anhu ayrim xutbalarda o'qigan edi. Al xutbalarda Hazrat Imom Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalom qaysi ulug' saltanatu maqsad bilan kelgan bo'lsa, ana ishga ashru uchun cho'ng qurmonliklarda jasashimiz kerak deb ko'ngil bustu burguzgan edi. Ana bu o'shul ele doğruga tandik narsa emas. Bu bugun da ulantilib barajatgan narsa. Kelajakda kerak bo'lib turadi. Aqida ishenim jogidan biz dunyoning ustining jengishga yetdik. Biroq amal jogidan islom dinini jengishga chiqaruvimiz kerak. Antkini ansiz qarshilashlarga chinda ta'sir tiyveydi. Anan amal jogidan ko'zga ko'ringan misol
bul çinçildikten misal dep al kişi bir misal de keltirgen. Hatta aytkanda çindikten misalin keltirsem eğer amal jaginan ane görsök al kanday bul çinçildik düşmanda seze ala turgan erse жүрөктөгү ыхластуулук жана иман душманга көрүнбөйт бирок чынчылдыкты ал көрүп алат чындыгында чынчылдык өтө терең таасирин тийгизет ал доордо да Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu кабатыр болгон эми ушул доордо да айрым чоочундар тарабынан каттар келип ошол каттарда Ахмади мусулмандардын чынчылдыгы тууралуу сөз кылынган болот ошон үчүн алар жамаатыбызга баа беришет эгер кайсы бир жерде алар Ахмадилер тарабынан алдамчылык жана жалганчылыкка кабылышса андалар биз жамааттын жакшы аты бар болгондуктан ишенип калдык бирок жамааттыңардын баланча мүчөсү бизди алдап койду деп жазышат мына ошондой алдагандар сыртынан караганда өздөрүнүн жеке мамилелеринде мындай дешет бул биздин жеке мамилебиз бизнесибиз соода иштерибиз анын жамаат менен эмне алакасы бар бирок акыр аягында алар жамаатка домат кылууга жол ачып жаткан болушат жамаатты жаманат кылууга себепчи болуп жаткан болушат Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu Hazrat Imam Mahdi alayhissalamдын билдирүүсүнөн мурунку бир окуяны айтып берген ал үй бүлөгө тандык мүлк жөнүндөгү бир сотошуу болчу бир үйдүн маңдайында бийик бир жер бар болчу ал жерде Hazrat Imam Mahdi alayhissalamдын экинчи халифасынын доорунда Sadranimon Ahmadiyyanын кеңселери жайгашкан болчу азыр Кадиянда бир аз өзгөрүүлөр жүз берди кеңселер ал жерден көчүрүлгөн ал разияллаху анху мындай деп кошумча кылат ушул дөбөнүн жери биздин үй бүлөбүздүкү болчу бирок ага жанаша жашаган адамдары көптөн бери аны тартып алышкан болчу Hazrat Imam Mahdi alayhissalamдын агасы аны алуу үчүн сотко кайрылды жана дүйнөкөрлөр өзүнүн таандык ыкмасына ылайык ушул сыяктуу сотошууларда өздөрүнүн аксы деп ойлогон нерселерди алуу максатында туура эмес күбөлөрдү сунуш кылышат ал разияллаху анхунун агасы да ошондой кылды жана бир топ күбөлөрдү алып келди үйдүн ээлери мындай дешти бизге эч кандай далил керек эмес бул кишинин инисин чакырып ал кишиден сурагыла ал киши эмнени айтса биз ошого макул болобуз тагыраак айтканда алар Hazrat Imam Mahdi alayhissalam тууралуу ошондой дешти ошентип Hazrat Imam Mahdi alayhissalam сотко чакырылган жана ал кишиден буларды жолдон өтүп бара жатып келе жатып ушул жерде отурукташканын көптөн бери көрүүдөсүзбү деп суралган ал алейхиссалам ооба мен көрүп турам деп жооп кылган сот каршылаш тарапка өкүм чыгарып салды ал алейхиссаламдын бир тууган агасы ага катуу наразы болду бирок ал алейхиссалам мындай деп айтты болгон окуя ушундай мен аны кантип жокко чыгара алам кудум ушундай ал алейхиссаламга каршы ал киши почта кызматын алдады деп сотко арыз берилген эгер кимдир бирөө кайсы бир баштыкка посылкага кошо катты да салып койсо ал киши почта кызматын алдады жана акчасын сактады деп эсептелинүүчү бул сыяктуу мыйзам бар болчу бул кылмыш иши эсептелип камакка алуу түрүндөгү жаза берилиши мүмкүн болчу ал алейхиссалам бир пакетке ушул макаланы салып басмаканага аны бастырганы жиберген эле жана ошол эле макалага же кулактандырууга таандык бир катты да ага кошуп койгон болчу анда бир аз көрсөтмөлөр бар болчу жана ал алейхиссалам аны ошол макаладын эле бөлүгү деп билчү зыян келтирүү ниети жок болчу басмакана ээси христиан адам болушу керек бул жөнүндө арыз берип салды ал алейхиссаламга каршы иш козголду адвокат мындай деди сотошкондордун каршылыгы бул турган акыйкат күбөлүктөрдө акыйкаты жок нерсе сиз мен салган жокмун деп айтып коюңуз эч нерсе болбойт ал алейхиссалам андай болушу мүмкүн эмес мен өзүм жасаган ишимди кантип четке кага алам деп жооп берген анан алейхиссалам сотко барган сот андан сиз ошол макаланы салгансызбы деп сурады ал алейхиссалам мындай деп жооп берди ооба мен салгам бирок алдоо ниет менен эмес тескерисинче ошол катты макаланын эле бөлүгү деп салган элем сот ушул чынчылдыктан катуу таасирленип болбогон катанын айынан чынчыл инсанды жазалап болбойт деп ал алейхиссаламды актап салды анан Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad мындай деп жазат
Ушул сыяктуу бир топ окуялар, соттошуулар учурунда Али алейхиссаламга туш келген. Натыйжада ушул соттошуулар менен тиешеси бар адвокаттар Али алейхиссаламды терең сыйлашчу эле. Мисалга Шейх Али Ахмад Мырза аттуу бир адвокат бар болчу. Али алейхиссалам бир соттошууда Шейх Али Ахмад Мырзаны адвокат катары жалдабагандыктан Али адвокат мындай деп кат жазды. Ушул соттошууда сиз мени адвокат катары тандабагандыгыңыз үчүн мен өкүнүп жатам. Сизден кызмат акысын ала албай калам деп өкүнүп жаткан эмесмин. Тескерисинче сизге кызмат кылуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарганым үчүн өкүнүп жатам. Чындык жана чынчылдык ушундай нерсе. Душман да андан таасирленбей калбайт. Шейх Али Ахмад Мырза акырына чейин Ахмади болгон эмес жана баят берген эмес. Бирок сыртынан караганда ал киши Hazrat Imam Mahdi алейхиссаламды сүйүүдө эч бир Ахмади мусулмандан арта калган эмес. Анан ал разияллаху түмөнкүдөй кошумчалайт. Ага гана чектелген эмес. Алла алейхиссалам менен кездешүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон ар бир адамдын акыбалы дал ошондой болчу. Жехлум шаарында Маулви Карамдин Мырза Алла алейхиссаламга каршы сотко арыз бергенде Лала Бим Син Мырза аттуу бир индус адвокат тарабынан түмөнкүдөй кат келди. Менин уулум юрфак окуусун бүтүрүп келди. Ал сизге кызмат кылуу бактысына ээ болушун каалайм. Сиз аны өзүңүзгө адвокат катары жалдап алыңыз. Жогоруда сөз кылынган бала абдан жөндөмдүү адвокат болчу. Ал киши Law коллежге ректор болуп да кызмат аткарган. Анан Индиядагы High Court деген сотко башкы сот катарда дайындалган. Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad разияллаху мындай деп жазат. Лала Бим Син Мырза жалынып жалбарып ошондой кайрылганын себеби ал киши Сиалкот шаарында бир аз мөөнөт Hazrat Imam Mahdi алейхиссалам менен бирге жашагандыктан Али алейхиссаламдын чынчылдыгын көрүп алган болчу. Чынчылдык бул мусулмандарга эле эмес, мусулман эместерге да өзүнүн күчтүү таасирин өткөрө турган нерсе. Ал разияллаху мындай деп айтат: пайгамбарлар дүйнөгө чындыкты жана hakikati орнотуу үчүн келишет жана ушундай үлгүнү сунуш кылышат. Аларды көргөн адам таасирленбей калбайт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келип кандайдыр бир замберектер менен автоматтарды жараткан эмес, банктарды ачкан эмес, соода менен өнөрчүлүк технологияларын жараткан эмес. Анда ал саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө тартуулаган жана Али алейхиссаламды жолдогондор коргоого милдеттүү болгон нерсе эмне болгон? Ал чынчылдыктын маңызы жана бийик даражадагы адеп ахлактар болчу. Бул нерсе мурда жоголгон болчу. Ал саллаллаху алейхи вассалам алгач аны тапкан, анан бул казинаны дүйнөгө тартуулаган. Анан ушул нерселерди коргоо милдети сахабаларга жана алардын балдарына, анан балдарынын балдарына жүктөлгөн болчу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга алгачкы вахий аян түшкөндө ал саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын сөзүн адамдарга жеткирүү деген буйрукту угуп бир аз сарсанаа тарткан. Ушул улуу салтанаттуу милдетти кантип аткарам деп сарсанаа болду. Ушул сарсанаа менен үйүнө кайтты. Hazreti Хадижа разияллаху таала анханын алдына келди. Ал убакта толкундангандыктан ал саллаллаху алейхи вассалам ушуп жаткан эле. Үйүнө кирип ал саллаллаху алейхи вассалам жамныч менен мени жаап койгула деп айтты. Hazreti Хадижа разияллаху анха сизге эмне болду деп сурады. Ал саллаллаху алейхи вассалам болгон окуяны айтып берди. Hazreti Хадижа разияллаху анха мындай деп жооп берди: "Каллахи валлахи ма юхзика Аллаху абада." Сахih al-Bukhari Kitab Badul Wahi. Жок, Аллага касам, Алла Таала сизди эч качан кордобойт. Себеби сизде баланча касиеттер бар. Ал айтып берген касиеттердин бири түмөнкү экенин айтты. Дүйнөдөн жоголуп кеткен адеп ахлактарды сиз кайрадан өзүңүздө жараткансыз. Жана адам баласынын жоголгон ушул байлыгын сиз кайрадан издегенсиз. Демек сиз сыяктуу инсанды Алла Таала текке кетирүүсү мүмкүнбү? Кыскасы, пайгамбарлардын келүү максат ушул эле болот жана ушул эле аманат момундарга да жүктөлөт. Аны коргооларга милдет болот. Сүйүүнүн айынан пайгамбарлар момун мусулмандарга аябай сүйкүмдүү болот.
Бирок чындыгында Алла Таала аларга берип, аны дүйнөгө жеткирүү максатында берип жиберген нур эле пайгамбарлардын бийиктигинин себепчиси болот. Алар өздөрү менен алып келген Алла Тааланын кабары эле аларды улуу инсан кылат. Демек, пайгамбарды ээрчигендер, анын жолун жолдогондор ошол пайгамбарды коргоо үчүн өз жандарын да курман кылуудан аябаса, анда ал пайгамбар алып келген кабарды коргоо үчүн эмнелерди кылышпайт? Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu мындай деп айтат: Suyuktуу пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallamдын жанын коргоо үчүн сахабалар жасашкан курмандыктар жөнүндөгү окуяларды окуганда адамдын денеси титиреп кетет жана алардын сүйүүсүн көрүп, бугон да жүрөктө сүйүү толкуну пайда болот. Охот согушунда ушундай бир учурда туш келди. Жалгыз сахаба сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallam менен калды. Ошондо душмандар үзгүлтүксүз найзаларды жана таштарды атып жатышкан эле. Ал сахаба колун сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallamдын куттуу жүзүнө тосуп койду жана ага ушунчалык найзалар жана таштар тийди. Ал кол түбөлүккө шал болуп кетти. Сахабадан кимдир бирөө бул эмне болгон деп сурады. Ошондо ал киши мындай деп жооп берди: бул колума ушунчалык найзалар жана таштар тийген. Ал түбөлүккө иштебей калды. Ал киши сиздин тилиңизден уф деп да чыккан жокпу деп сурады. Ал киши абдан кооз жана жагымдуу жооп берди: уф чыгууну каалаган, бирок мен ага жол бергени жокмун. Анткени эгер уф деп айтканымда колум жылып кетип, кандайдыр бир найза сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallamга тийип кетмек. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu мындай деп айтат: ушул курмандыкты элестеткиле жана ойлоп көргүлө. Бугун эгер кимдир бирөө бармагына жаракат алса, ал эмне деген изил чууну көтөрөт. Бирок ал сахаба колуна ушунчалык найзаларды жеп, анын колу түбөлөккө шал болду. Дагы бир сахабанын окуясын айтып берет. Бул да Ухуд согушуна таандык учур болчу. Ухуд согушунда айрым сахабалар чегинүүгө аргасыз болгондон кийин кайрадан топтолушканда сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallam сахабаларга мындай деген: кайсы бир адам шейит кеткенин жана кайсы бири жарадар болгонун билип келгиле. Ошондо айрым сахабалар майдандагы акыбалды көрүү үчүн жөнөштү. Сахабалардын бири майданда бир ансари сахабаны жарадар акыбалында көрдү. Ал киши ага барып, анын колдору менен буттары кесилип, жашоосунун соңку демдери экенин билди. Ал киши ошол сахабага жакын барып, андан жакын туугандарыңызга кандайдыр бир тилекти айтырмакчысызбы? Мен аны жеткирип коеюн деп сурады. Ал жарадар сахаба мындай деди: мен бирөө алдыма келсин, мен ага тилегимди айтайын деп эле күтүп отурган элем. Сиз жакын туугандарыма, үйдөгүлөрүмө түмөнкүдөй кабарымды жеткирип коюңуз. Пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallam абдан баалуу бир аманат. Биз тирүү болгончо ол жандарыбыз менен аны көргөдүк. Эми биз кош айтып жатабыз. Алар жакын туугандарым бизден да көбүрөөк курмандыктарды жасап, ушул баалуу аманатты көргөшөт деген үмүттөмүн. Эми карагыла, көңүл бургула. Өлүм жакындаган учурда өз жубайы менен балдарына кабар жеткирүүгө эми өзүндө башка убакыт жок экенин билчү. Мана ушундай убакта адам баласы мал мулк, байлык жана алды сааттыны ойлойт. Адамдар өздөрүнүн артында калгандарын жакшылыгы үчүн сартана болушат, кабатырланышат. Ал сахаба ал убакта ушуну эле ойлогон: мен сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallamды коргоо үчүн жан берип жатам. Силер да ушул эле жолдо жүрөсүңөр жана Muhammad пайгамбар sallallahu alaihi wasallamдын жанын каршысында өз жандарыңарга маани бербейсиңер деп силерге айтам жана силерден ушуну эле күтөм. Демек сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallamдын жанын коргоо үчүн ошондой курмандыктарды жасагандар ал sallallahu alaihi wasallam алып келген кабыр үчүн эмне деген курмандыктарды кыла албайт эле. Алар эмне деген курмандыктарды жасашпады. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu мындай деп кошумчалайт: бул маселеде сахабалар жасаган кызматтардан мисал келтирип, сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu alaihi wasallamдын алымдан өтүү окуясын сунуш кылам.
al sallallohu alayhi vasallamdan alimdan ötü habari sahabalardan arasında tarqalganda alar qattu suygandukdan kudum elle kaygılar tosu alardan üstüne düşkünday boldu. Atugul ayram sahabalar munday deb oylaşkan. Uşul habar tura emas, sebebi al sallallohu alayhi vasallamdan ölüm vaqtisi Ali kelelelik. Antkine Ali geçe musulmanlardan arasında ayrım iki yüzlüler bar. Misal Hazrat Umar radhiyallahu anhu da oşunday oylonu başlagan jana koluna kılıç alıp turup alıp aldı. Anan munday deb ayta başlagan. Kimde kim al sallallohu alayhi vasallam alamdan öttü deb aytsa, anan başını kesip salam. Al sallallohu alayhi vasallam asmanga ko'tarilib ketdi. Qayradan kelib munofiqlarni o'ltirib, anan qazo bo'ldi. Bir top sahabalar da aga qo'shilib ketishdi. Jana munday deyishdi. Al sallallohu alayhi vasallam dunyo soldi deb aytuga hech kimga yo'l bermaymiz. Sirtinan qaraganda ushintib o'zining suyusun bildirgan. Biroq chinida bu suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limga qarshi bo'lchu. Antkine Qur'oni Karimda ochiq aytgan munday deb yozilgan. Afayn ma tawqutilan qilabtum ala aqabikum. Eğer Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaza tapsa, je öldürülse, anda ey musulmanlar, öz artыңарга qaytып ketesingерби. Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu al jerde bolgon emas, bir jaka ketken bolchu. Al radhiyallahu anhuga xabar berilgende, alki şaşılgan boydan Medinaga qaytып keldi jana. Tuz suyuktu Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den kutu denesi koyulgan bölümüne kirip bardı. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den cüzünün camını için alıp, çininde al sallallahu aleyhi ve sellem kaza tapkının bildi. Ananaga iyilip beşenesini öptü. Al radhiyallahu anhu'nun gözlerinin yaş aktı jana kutu söğünü karata munday dedi. Atayinem sizge kurban bolsun. Allah Taala sizge iki ölüm beribeydi. Tagrak aytkanda biri kadim keli ölüm, ikkinchisi siz alib kelgan ta'lim o'spoydi. Anan al radhiyallahu anhu sahabalar çoğulgan jana Hazreti Umar radhiyallahu ta'ala qo'luna qilich olib, ayavay to'lqindanib kimdeki Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaza taptı deb aytsa, al ikki juzdu. Men anin moyun kesip salam deb kulaqtandırıp jatgan joyiga chiqdi. Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu kelib adamlarga tinch bo'linglar dedi. Hazreti Umar radhiyallahu anhuga da gustu basti menen tinch bo'lingiz jana maga suyloga yo'l beringiz deb aytdi. Anan tumen ku oyatni o'qidi. Ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afay ma tawqutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bolgan Allah'ın elçisi. Andan murun kelgin bardık elçileri kaza tapkan. Eğer al kaza tapsa je öldürülse, anda öz diningerdi taştap salasıngarbe. Jana öz diningerdi kemçilik tu din oyloysungarbe. Anan abdan tolkundani munday deb aytdi. Ey adamlar, man kana yabudullah fa innalloha hayyun la yamut. Arangardagi Allah Taalaga ibodat qila turgan adamga suyunchu, bisne Rabbi ves tiru jana al hech qachon o'lmaydi. Va man kana yabudu Muhammadan sallallohu alayhi vasallam fa inna Muhammadan qad mat. Biroq kimde kim Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga ibodat qilib kelgan bo'lsa, al kishi Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan qazo topganini uqib olsin. Hazreti Umar radhiyallahu anhu munday deb aytadi. Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu jugoruda o'qilib berilgan oyatni o'qiganda baga osmon jarilganday ele ko'rindi. Butlarim taygalanib ketdi, butlarimda kuch qalbay qoldi. Men argasiz bo'lib yerga jigildim. Oşunda men Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem chinindaylik qazo topganini bildim. Emi Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deb qanchalik qattiq suyganini qaraglar. Anan al kishi Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qazo topganini bilgan so'ng ixtiyorsiz al sallallahu aleyhi ve sellem'den quttu so'gin öptü. Ko'zlarining yosh aga boshladi. Biroq ikkinchi tarafda al sallallahu aleyhi ve sellem olib kelgan chindikda da qattiq suyuchu edi. Hazreti Umar radhiyallahu anhu sayaqtu batir qo'luna qilich olib kimdeki Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qazo topgan deb aytsa, anin boshini kesib salam deb aytib jatgan edi. Ko'pchilik sahobalar da aga qo'shilib ketgan. Ushuga qaravasdan al radhiyallahu anhu qo'rqmasdan munday deb aytadi. Kimdeki Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'lgan emas deb aytsa, jana al sallallahu aleyhi ve sellem Xudoy deb o'ylasa, men aga aytam, al sallallahu aleyhi ve sellem qazo topdi. Biroq al sallallahu aleyhi ve sellem sindirish uchun kelgan Allah tiru. Bu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan direktorunda yaratgan chindikdan elle ta'sir bo'lchu. Qo'ldorini ochiq qilishlardi qarmab turgan sahabalar ushu so'zlarni ugar menen moyun sunishtu jana chinindayli al sallallahu aleyhi ve sellem qazo topgan deb qabul qiluvga argasiz bo'lishdi. Ana Hazrati Mirza Bashir Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bo'lgan tengdosh yo'q suyusu
tumankuday okyadan baykalganen aytat. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün kaytışından muron Siriyaga barıp al jerdegi ayrim karşılaşlarga alardın en başlıkları üçün jazaloo maksatında bir koşundu dayardagan ele. Al koşun Ali ketpey turup Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaytdı. Al kişi köz jumgan soň Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh halifa bolup şaylandı. Köpçülük sahabalar bir ozdan Al radıyallahu anh'a munday dep kayrılışkan. Arabiyanın tuş tarafından çıkınçılık jana kötülüş jönündögi kabarlar kelip jatkan degi sebepti uşul koşundu jönötü kıyınki vaqtga kaltırılsan. Al vaqta Mekke menen Medina jana bereli ayılda cemaat namazı atkarılçu. Adamlar namazı okunu taştap salışkan jana ayrımdar biz zekat berbey beste ayta başlaşkan sahabalar Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun eğer kariyalar je karigan adamlar je jaş baldar ele Medina'da kalıp kelse andalar kötülgün koşundarga karşı kantip görüşü alışat tagra kaytkanda kötülgün adamlarga karşı usul kariyalar kantip görüşü alışat de Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu'nun aldına jiberişken Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu'ga munday dep жооп berdi. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jönötkön koşundu toktodu Abu Kahafanın balasının Abu Bakr radıyallahu anhu'nun kolundan kelebe. Allah'a kasam eğer kötülgün dor Medina'ga kirip kalışsa da ayaldar vistin söktörün iter surup jürse da bul koşun jönöyt albatta jönöyt. Bul okyadan Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu'nun al sallallahu aleyhi ve sellem'e bolgan suyusu kançalık güçlü ekin baykoga bolot. Birok al radıyallahu anhu siddiqtik digen darajaga bolgunduktan Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen talimden biyiktigi mundan da jugoru turganın bilçüeli. Demek Allah Taala tarafından jönötülgön talimdi alıp hani biyik karmaşkan atugul düşmandarda da al talim gene de özgürgün jok dep kabul alşat. Hristiyan, Hindu, Yahudi kıskası bardi komdor. Kur'an-ı Kerim'den bir çekette özgürgün jok dep moyundaşat. Bugünkü gündögü atынан ele izeldenüçü dep atılgandar Kur'an-ı Kerim özgürgün dep jan talaşıp hareketlenişüdo. Çindiginde bolso alar Kur'an-ı Kerim'den bir çeket dagi özgürgünün dalilde alışpaydı. Bugün da 1400 jil murun bolgun Kur'an'dan özü Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday dep aytat. Emmi uşul doğurdu Allah Taala Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den büyük darajadagi adib ahlakdaren al sallallahu aleyhi ve sellem'den suyu muhabbaten jürüktorgo jaygaştıruu üçün oşondoy ele Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şeriatten ornatуу üçün Hazreti İmam Mahdi Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam'da jönötkön. Biz eske tutucu nerse biz kudum ele sahabalar singari uşul nerselerde korgoobuz kerek. Biz menen başka koomdordun ortasında kandaydır bir özgöçü ayrıma bolup biz oşul amanatты бийи кармап тургандыгыбыз байкалеп туруу керек. Анан ал радıyallahu anh мындай деп кошумча кылат. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'дын доорунда мына ошондой жамаат бар болчу. Бирок ушул жерде кийинки мундарда да ошондой шектүүлүк барбы деген суроо туулат. Кайсы бир акылдуу адам өзүнө жакшы нерсе берилүүсүн каалап, бирок өз балдарынын андан куруу калуусун жактырабы? Андай болсо, силер кандай ойлойсуңар? Эгер Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'дын талиминин кадыр бар экенин билген адам өзүнүн мураскерлерине ошол талим берилбей, анын жер жана үйлөрү аларга берилүүсүн жактыра алабы? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mınday deb aytat. Ve mal hayatı dünya illa la'ibun ve lahu. Dünyalık yaşo kudum oyun külkü siyaktı. Bulardan var oyun külkülü nerseler. Bular kudu futbol, kriket, je hockey siyaktı nerseler. Anday bolsa kimdir bir hukumat anın jerin üyün jana mülkün tartıp alıp gulli danda India Pakistan'da oynulçu oyun. Berlusun je kandaydır bir çirigen jana eski top je singan tenis raketasin je hockey'nin çövün anın uldarına karmatı koyusun jaktırabe. Allah Teala dünyalık nerseler oyun külkülü ekenini aytar. Din menen dünya ortasındagi alaka kudum çinnigi nerse menen oyun külkü ortasındagi alakasınday. Kimdir bir bal umras anın baldarına berilbey oyun külkülü nerseler berilүүsүn jaktırууsu takir mümkün emas. Бирок иш жүзүндө мына ошондой кылуучулар Арабиста жокпу? Алардын уулу жалган сүйлөсө, урулук кылса же кандайдыр бир башка кылмыш иш жасаса, аны колдошот.
Ata-eneler jashirun turda qilmishkerlarni saqtooga harakat qilishadi. Birinchidan alar o'z baldарын diniy ta'limdan quruq qaltirishgani uchun alar qilmishkerlar bo'lib sanaladi. Agar alarning nazarinda yaxshilik qandaydir bir ba'lu narsa bo'lganda, anda alar o'z baldарын quruq qaltiruga borishmak emas. Ikkinchidan, agar tarbiyada qandaydir bir kamchilik qolgan bo'lsa-da, qilmishkerga qo'ldoq ko'rsatishmoq emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday deb aytadi: "Ta'avanul birri va taqvo va la ta'avanul ismi val udwan." Yaxshilik jana taqvo bo'yicha so'zsiz bir-biringizga ko'maklashinglar. Biroq yomonlik jana dushmanlik bo'yicha bir-biringizga ko'mak ko'rsatinglar. Anen aytmanda alar jasagan birinchi qilmishi bu. Alloh taolo "Qu anfusakum va ahlikum nara." O'zingizlarni jana balachaqinlarni to'ziq o'tindan saqlanglar deb aytgan. Biroq alar shunday qilishmadi. Alar jasagan ikkinchi qilmish bu. Ayrim adamlardan da tarzda tushchu. O'shul turali aytib жатadi. O'shul siyaqti da tarzda bugungi kunda da tushib turadi. Bala ta'avanul ismi val udwan. Yomonlik jana dushmanlik bo'yicha bir-biringizga ko'mak ko'rsatmanglar degan ilohiy buyruqni buzishadi. Al-G'aziyallarni bunday deb aytadi: Alloh taolo dinda belak ekanini aytadi, biroq dinda dunyodan jug'ori qo'yamiz degan bildiruvni jasab jatgana jamoatdan o'z ichida da shunday odamlar yo'q emas. Ular birinchidan o'z baldarini dindan quruq qaltirishadi. Ananalar en başta qilishgan uchurdalarni qo'ldoshadi. Chinda bo'lsa Ahmadiyaning jana iymondin chidashin qo'y, ular mo'minlik jana adamgarchilikda datana boshda turgan qilmishlarni jasagan bo'lishadi. Alime mana shunday qilmishkerlardan ata-eneler bir tug'andari gina emas, do'stlari da alarni qo'ldoshadi. Jana mana shunday qiluv menen iymon qalbay qalarinda o'ylashmaydi. Mana shunday odamlarning iymoni osmonga uchib ketadi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qaraglar. Bir jo'li ayrim sahobalar qaysi bir qilmishker uchun o'rtaga tushishgan. O'shunda al sallallohu alayhi vasallam bunday deb javob bergan: Allohga qasam, agar mening qizim Fatimada urulik qilsa, alda jazolanmay qolmaydi. Demak, taqvo jana tozalik shunday belak. Agar yetish uchun odamzod hech bir qurmonlikda ayavash kerak. Hazrat Imom Mahdi, Hazrat Mirzo G'ulom Ahmad alayhissalomdan bizga tiygan boylik bu buyuk darajadagi adab axloqlarga janalarga o'z baldarimizda murosber qilib bu bizga mildat. Agar qaydigirlikdan aynan anda qandaydir bir kamchilik bo'lib qolsa, anda ta'avanul ismi gunoh ishlarin qo'lda bo'lsin. Teskarisincha qilmish jasagan odamdan darrov ajrashib ketsin. Alloh taolo mo'minlardan o'shunda yeli misollarni bizga ko'rsatgan. O'shuning uchun anday qilib mumkin emas deb hech kim ayta olmaydi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan bir sahobasining misolini keltirib, al-Raziyallohni bunday deb aytadi: Sayyid Ahmad Shah sahih marhum abdan ixlosli Ahmadi musulmon bo'ldi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom ani o'zining 12 shagirdining biri deb aytgan edi. Hazrat Mirzo Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu mening ko'zimcha da Hazrat Imom Mahdi alayhissalom o'zining shagirdlarining atarini ataganda anna atinda atagan deydi. Yani al-kishining arti xayrlulugu da anin büyük darajadagi adam ekinini mo'r basgan. Bir jo'lu anin balasining qo'lidan bir adam o'ldi. Biroq ushul adam o'ltiruv shunday jag'dayda bo'ldi. Adamlar anin uluna jon tortishdi. Ushu Sayyid Hamid Shah sahib atu zilu adamdan ulunun qo'lidan bir adam o'ltirildi. Biroq o'zgacha jag'dayi hukm surib, adamlar anin balasina jon tortishdi. Sababi o'lgan adam to'g'ri emas ish qildi. Ananalar mushtashak ketishdi. Anin ulu mush urdu. Natijada tigil kishi o'lib qoldi. Xuddi shunday voqea Musa alayhissalomning davrida da bo'lgan edi. Siyalkot shaharning Anglichan komissardan o'rinbosari adamning qilmishi dalil denevi je yo'q bu. Agar qaravasdan o'z aybatin ko'rsatuv maqsadida jazo beruvni yaxshi ko'rgan ofitserlarning biri bo'ldi. Al-Kishi bunday deb o'ylagan: Mir Hamid Shah sahib mening Kingsinde komendant qator xizmat qilib yotadi. Al-Kishi deputy commissioner komissardan o'rinbosarining Kingsinde komendant bo'ldi. Agar men bu kishining uluna jazo bersam, mening insoflugim dankin chiqaradi. Shundan ulama Al-Kishi
Şah sahibde çakırtıp çinin de ulunuz bir kişini öldürdü dep surady. Al kişi munday dep жооп berdi. Men al jerde bolgon emasmen, birok al kişi öldürgönün uqqan. Al munday dedi. Siz аны çakırtıp moyunga alusuna majbur kılınız. Oşundu adamlar biz hiç kimge ayabay bes degendi bilip alışsan. Al kişi ulun çakırtıp siz аны öldürdünüz bu dep surady. Al ova öldürgön dep жооп berdi. Al kişi munday dedi. Anday bolsa hakikate moyunga alınız. Adamlar munday deşti. Eminenge jaş ulunuzdu astırmakçısız. Birok al kişi munday dep жооп berdi. O dünyadagy jaza bu dünyadagy jazadan katurak. O zulümünde moyunga algın dep nasip kıldı. Allah Taala'nın kudretini karagıla albala moyunga aldı. Birok albala cricket degen oyuncusu bolçu. Yanan sot işin karajatın sotta crickette oynoçu ele. Cricket klubunda mamlenin tüpkü hakikati açıldı. Nizam boyunca sot kayse bir maslede işenim kalsa anda ayıp tagingan adamdan surorun kajet kalbay kalar. Anin özü milisiyanın güvelörünü şunday suro жооп kıldı. Natijada albala aktalde jana hiç bir nersini andan suravastan ane azatlıkka çıkardı. Şimdikte süylögündükten jazadan da saktalıp kaldı. Hazreti Mirza Bashir Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday dep aytat. Kudum uşuga okşaş bir iş jakin arada Chaudhry Zafullah Khan Mirza'nın bir tuganına karşıda kozgoldu. Al vakta Chaudhry sahib Britaniyada bolçu, uşul jerde Londonda bolçu. Al kişi özünün bir tuganına munday dep kat yazgan. Bu iman üçün sinov mezgili. Eğer kataga jol koygan bolsun, anda sizden bir tugan aganges bolgunduktan sizge tumankudoy nasip kılam. O dünyadagy jaza bu dünyadagy jazadan da katurak. Oşunduktan aga sabır kılıngiz jana çindikte süylep koyunuz. Anan al raziyallahu anh munday dep aytat. Se Alkot rayonunun turgunu bolgon bir dostus var. Al kişi Hazret Thiru. Al kişi Ahmadi bolgondan keyin para alu İslam talimine karşı ekenini bilgen soň murda özü para alıp jürgen adamlardan üýlerine barıp har bir adamga akçasyny kaytyrdy. Andan al kişi ayabay karzga batıp ketdi. Birok ane göňlüni algan emas. Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday dep aytat. Bizden cemaatibizda har kanday amaldar jaginan uşunday ülgüler kezgir. Ular turalu bular sahabalardan ülgüleri dep aytuga bolot. Birok biz ane menen razi bolup ketpeşimiz kerek. Teskerisinçe cemaatibizden barinin oşunday boluşuna hareket etiniz kerek. Anan al raziyallahu anh munday dep aytat. Men Buradarlardan köňlüň buljakka tartmakçymyn. Silerge jüktölgön amanatyn kadrına jetkile. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam kele bizki mal mülktordu bergen emas. Biliklerdi bergen emas. Jangi teknologiýalaryny jaratgan emas. Göňgül açuçu nersilerin bizki bergen emas. Rakat nerselerin bizki bergen emas. Bolgunu bizki çindiklerle tartulagan. Eger alda kolubuzdan çıkıp ketse, anda bu öte çoğun baksızlık bolot. Jana biz Allah Taala 1300 yıldan keyin düşürgen uşu aykıldykty öz kolubuz menen irgitүүçülardan bolup kalabız. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bizge İslamdy bergen. Büyük darajadagi adab ahlaklardy bergen. Jana alarga kantyp amal kıluu mümkün ekenin özünün ülgüsü menen körsetip bergen. Anan al raziyallahu anh dagi bir okýany bayandaýdy. Morton Clark Mirza Gulam Ahmad sahib meni öldürүү üçin bir adamdy jönötkön dep sotga arz berdi. Musulmanlardan arasında ulama dep ataluvçular da al kişiге koşulup geçti. Oşinti Maulvi Muhammad Hüseyin Batalvi da uşul sotoşuda aleyhisselamga karşı güölük bergeni kelgen. Allah Taala Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga aldyna Allah vahiy ayan arkaly aytyp koygan ele. Bir moldo karşı çıgat. Birok Allah Taala ane kordoy. Birok vahiy ayanda anen kordolusu turalu aytylgan degine karavastan vahiy ayanda körünö turdo askaru üçin harakat kılıda zaril. Birok maga Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad Lahore şahrinin turgunu jana uşul kozgolgon işte Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam tarafından sotko bergen adukat Maulvi Fazldin Mirza öz aytып bergen. Men Maulvi Muhammad Hüseyin Batalvi diye kordoçu suronu bermekçi bolgonumda aleyhisselam maga uşunday suro beruga jol bergen emas.
Hazrat Imam Mahdi Islam bis muna ushunday so'rovlarga chiday olmaymiz deb aytgan. Molvi Fazliddin sahib munday dedi: "Ushu so'rovni beru menen sizga qarshi ko'zilgan ish alsiz bo'lib ketadi. Agar al so'rov berilmasa, anda siz qiynalib ketasiz. Biroq alayhissalom biz ushu so'rovga ruxsat bera olmaymiz" deb aytgan. Molvi Fazliddin bermoqchi bo'lgan so'rov jekecha so'rov bo'lchu. Al kishining nomisini tiyishi mumkin bo'lchu. O'shuning uchun ruxsat bergan emas. Fazliddin Mirza Ahmadi bo'lgan emas. Molvi Fazliddin atu ushul advokat Ahmadi emas, Hanafi bo'lchu. Biroq Hazrat Imom Mahdi alayhissalomda jaqtagan advokat bo'lchu. Alayhissalomdan aqto'chusi bo'lchu. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu bunday deb aytadi: "Al kishi Hanafilerdan lider da bo'lgan. Anjuman Numaniyaninda aktivdu xizmatkor bo'lchu. O'shuning uchun diniy jaqdan dushmanlik qilchu. Biroq Ahmadi emaslardan jininda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga qarshi chavul jasalgan uchurda gushtu basin duluk menen aga javob qaytarchu. Yana bunday deychu: aqidalar mamlasi o'zincha nersa. Biroq men bayqagan nersa Allah alayhissalomdan adab axloqlar shunchalik buyuk ulamolar bistin birosuda alar meni beldeshi albayt. Adab axloq jaginan men shunday uchurlarda al kishini sinab ko'rgam. Al kishi turgan joyida birdagi molda tura almak emas. Ana Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu bunday deb aytadi: "Molvi Muhammad Husayn Batalvi Mirzaning qo'rdolusu jo'nindo aldin Allah alayhissalomga xabar bergan Allah bir jaqdan alayhissalomdan buyuk darajadagi adab axloqlarini achchiqqa chiqarib, alayhissalomga hurmat tortiladi. Ikkinchi jaqda o'zgacha shartlarda tuzib, moldokini qo'rdib da qo'ydi. Bu voqeat munqidoy yuz berdi. Alayhissalomga murun qarshi bo'lgan deputy commissioner alayhissalomdan yuzun ko'rar zamat aning yuragining ahvoli o'zgarib ketdi. Yana alayhissalom aybdaluvchi qatori sotga kelganligini qarabasdan o'tirg'ich aldirib, alayhissalomdan oldina qo'yib, alayhissalomga o'tirg'izdi. Molvi Muhammad Husayn Batalvi Mirza guvohlik bergani sotga kirganda al kishi Hazrat Imom Mahdi alayhissalomda kishin salingan ahvolindaji hech bo'lmaganda qo'rdolgan bo'ydan tik turgan ahvolinda go'ru umidinda bo'lchu. Al kishi so'tun Hazrat Imom Mahdi alayhissalomda o'z mangdayinda o'tirg'izganin ko'rib da o'zini o'tirg'ich berilsin talab qildi. Agar so't siz o'tirg'ичga tattu emassiz deb javob berdi. Al kishiga o'jirlanganda so't ani qattiq urishdi. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu bunday deb aytadi: "Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning abdan buyuk darajadagi adab axloqlarini aynan alayhissalom siylandi. Buga qarshi jamoat musulmonlarning orasida achulangan uchurda o'zini qarmay biluvchi qanchalagan odamlar bor. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga qaraglar. Mana o'shunday qattiq dushmandan tura o'qiyalardan da anin qo'rdolusun Iroq ko'rgan emas. Biroq bizning birodarlarimiz qizu qandulukka aldirib, so'gni boshlashib, algina emas, mushtashib ketishib. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deb aytgan edi: "Rahm hai josh mein और गैस बिताया हमने bizning to'lqinlanuvimizda merimduluk bor, yana achuvuztu bosib qo'yganmiz." Qisqasi jamoatimiz bir jaqdan o'zunda ushul buyuk darajadagi adab axloqlarni jaratsan, ikkinchi jaqdan jamoatlikdan to'liq bo'ydan jirkensin. Kudum suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam yana Hazrat Imom Mahdi alayhissalom jirkeninde yele. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomda dagi ushulikka ko'rinish kezgit. Bundan mo'min musulmondan o'ta suluv inson ekanligi bayqaladi. Anan bir o'qiyani aytib bergan Pandit Lekramga alayhissalomning salomini javob qaytargan emas. Sirf al-Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi iflos so'zlarni suylagan edi. Biroq ikkinchi jaqda Raim Duluguda bor. O'zi jo'nindo kelganda advokatga Molvi Muhammad Husayn Batalvi Mirzani Kordukka yo'liqtira turgan bir dagi so'zni aytmaysiz deb diyu soldi. Al roziyallohu anhu bunday deb aytadi: "Bilib qo'yglar, o'z baldarına yaxshi adab axloqlarni o'rgatgan odam o'z baldarına ile dushmanlik qilmasdan jamoatga da dushmanlik qiladi. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga da dushmanlik qiladi, yana Alloh taolaga da dushmanlik qiladi." Al roziyallohu anhu bunday deb aytadi: "Men ulam nasatar qilam.
Kutbalarda okup duran bu iş her bir doğruda bolup durar. Bazı halifalar kutbalarda okugan. Okup keliydi. Men da okup jatam. Al raziyallahu anhu buga misal keltirdi. Kaçanga çeyin kutbalar okulup tursa az bir köpü tasir tiyip turat. Kutbalar Kur'an'ı tokup kalganda oşu tasirda biraz vakittan keyin jok bolup keter. Al raziyallahu anhu tumun kuday misalde keltirgen. Jack in the box atu bir oyuncuk var. Kutuçanın içinde sözlüçü bir kurçak bolur. Anın kapkagin japkanda al içinde beklip keter. Kapkagin alsangar al sekrep tişka çıkıp kelet. Bul adımdardın ahvalda dal oşunday. Alarga nasat kılıp tursangar biraz vakka tasir bolur. Anan nasatar aytılbay kalganda al kayradan tişka sekrip çıkar. Al raziyallahu munday deb aytar. Allah Taala tinbay uzgultuksuz sözlüçüs nasat kılıga hiç kimge vakt bergen emas. Negizgi nerse bul. Adam momin bolsun. Oşunda uşul iş ayaktayıp. Antken iman payda boluşun açayın uşul soğuş ulanat. Demek nasat kılganda aga kunt koyup ani uppkan soň özünün praktikalik jaşosunda ani paydalanu kerek. Jemaat bizden ösüp öngüsünün sir mına uşunda gana. Uşulele nerse adımda Allah Taalaga çinnigi kul kıla alat. Al raziyallahu anhu munday deb aytar. Allah Taala Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam'da jönötüp jemaat bizga juktogon çoğun javobgarchilikte alarda sezgiloru kerek. Egerde adamda togo teng kemchilikleri bar bolsa da eger alarda taştogo oy niyet koysa hiç kıyan emas. Hazreti İsa aleyhissalam'dan tumun kuday belgeli sözü bar. Eger içingerde zikrin dançalık iman bar bolsa siler toğununda ordunan jıldıra alasıngar. Anin manisi uşulgana. Eger günölör toğu teng bolsa oşunda adamda gene deyda iman bar bolsa al oşul toğlordu kulata alar. Momin musulman oy niyet kılgan kundayle anın jolunda bir dage toskolduk kalbay kalar. Oşul toskolduktardan bar jok bolup keter. Al raziyallahu anhu munday dedi. Hazır men cemaat müçelerini aytmakçımın. Oz baldarıngardı cemaattin jaştarın jan özün gördüğü reformalar oňdogular. Jalgançylyk, uruluk, aldamçylyk, ayla amalçylyk, huluk, jaman mamleluluk, uşak aytu jana başka bidattardy taşta salgılar. Atugul siler menen iştey turgan adam silerden abdan jakşy adam ekiningerdi sessin. Jakşylar bilip koygular. Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam arkalı bizge berilgen uşul beliktin kayradın kelüsünü 1300 yıl vakt ketdi. Eger biz anın kadrına jetpesek jana al kayradan 1300 yılga barıp kalsa anda oşul kezge çeyin kelerki bardık mundardın kargıştar bizge tuşup turat. Oşun üçün özün gördüğün bardık jakşılıklarıngardı oz baldarıngarga berүүgө harakattengile. Anan alar ane kinkelerge bersin, kinkeler oz baldarına bersin. Oşinte bul amanat uzakka saktalep ming digen jildarga çeyin anen soğu bizke tiyip tusun. Antkine süyüktü Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday digen. Eger kandaydır bir jakşılık biro arkalı atkarılsa al dünyada bolgonço ane kança adam atkarışsa alardan sövü oşul adamdan atına jazlar. Demek berluçu kunda ötoçoň amanata özünçö ötoçoň bulçaka gongul burus kerek. Allah Taala uşul amanatyn aksin aktogo bizke kuç kuvvet bersin. Ata babalarыбыз tarafından bizke tartulangan amanatyn aksin aktoçulardan bololu. Biz uşul amanatyn aksin aktayыбыз digen wadany bergin boydan özdörü uşul amanatty kabul algandarga da anen aksin aktogo Allah Taala kuç kuvvet bersin. Jana tukumdan tukumga çeyin uşul akılla bersin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر